और खून के मामले में 25 साल से फरार सहदेव दास को रविवार रात धलाई जिला की महाराजगंज बाजार थाने की एएसआई सुजीत राय ने अपने नेतृत्व के जरिए मुजरिम को पकड़ा और अगरतला थाने ले जाया गया। सोमवार अपराधी को अदालत ले जाया गया। बहुत सालों से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे राज्य के पुलिस प्रशासन। महाराजगंज बाजार थाने की एएसआई सुजीत राय ने सहदेव दास को पकड़ के पुलिस वालों के नाम रोशन किया है और एक मिसाल कायम किया है। घटना के बारे में महाराजगंज बाजार थाने की ओसी मंगेश पटारी बताते हैं कि अपराधी के खिलाफ 5 वारंट जारी की गई है। আমাদের কাছে লামের কোর্ট থেকে আমাদের কাছে ওয়ারেন্ট ছিল যে সহদেব দাস বাড়ি সুভাষনগর ডাকাতির কেসের ওয়ারেন্ট। ওনার এগেন্সটে 5টা ওয়ারেন্ট ছিল। তো আমরা আমাদের এরিয়াতে সুভাষনগর এরিয়াতে বিভিন্ন এরিয়াতে আমরা খোঁজখবর নিই, কিন্তু ওকে আমরা পাইনি। পরবর্তী সময় আমরা অফিসার এবং সোর্স লাগিয়ে ধলাই থেকে গতকালকে তাকে ধরতে সক্ষম হয়। তার নাম সহদেব দাস, বাবার নাম লেট গৌরাঙ্গ দাস। আর ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে বিজয়গিরি দেওয়ানপাড়া ধলাই।